प्रथम दिवसे प्रदोषकाल अनंतरे श्री सिद्धि बुद्धि समेत वनसिद्धि विनायक स्वामी शांति कल्याण महोत्सव पूर्वक दशसहस्र अन्योन्य जन सयेन अन्योन्य भक्तजन सामूहेन दशसहस्र दीप प्रज्वलनम् अहं करिष्यमाणः तदादौ शान्त्यर्थं शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदयार्थं च स्थल भूभाण्ड आत्मा द्रव्य देह शुद्ध्यर्थं अन्योन्य ब्राह्मण आचार्य मुखेन स्वस्ति पुण्याः वाचन पूर्वकम् आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्त्यर्थं महागणपति पूजाम् अहं करिष्ये। मगवार अक्षतలు తీసుకొని ఆడవారి చేతులు నిలిపోయిన అక్షతలను వదిలిపెట్టేసేది. దశాంబికా దీక్షా ప్రకారేణ లక్ష దీపోత్సవాంగత్వేన ఆదో ప్రథమ